ଦୋକାନରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚୋରି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଧୀରାପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କ କଲରାଗୌଡ଼ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ଲାସ ଓ ପ୍ରାୟ ଡୋର ଦୋକାନରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଜି ବଡି ଭୋରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ନ୍ୟୁଜ 24 ଓଡ଼ିଆ। तुम ना कौन अभिमन्यु साहू कौन है तुमर आमर ताला भांगिक हथियार पत्र सब नहीं जाइए कौटी जगह कौटी धीरपटना कलरागड़ छक कौ दुकान तुमर आमर डोर एंड डोर। अच्छा माने केते टंकार जिनस जाइछि कौन कौन जाइछि कटर मेसीन रंदा मेसीन ड्रिल हामरिंग मेसीन आउ बड़ कटरटा सब मेसिनरी जिनस तुमर सब नहीं सब नहीं जाइए। अनुमान्य केते टंकार जिनस हबो पाखापाखि 70-80 हजार खंडा हम 70-80 हजार टंका आज्ञा। केते बेले चोरी हला चोरी हेलाणी काली 7टा-8टा बेलू मु बंद करके पलैली हथियार पत्र थोई देकी पलैली घर गला राति चोरी आज देखला बेलू चोरी आज देखला